Amen. Ɔse sɛ obi di ne ho bɔ Awurade a, wɔno na bɛyɛ honhom baako. Amen. Patro yɛ toa so. Ɔse 18 ɔse munnwane adwamammɔ. Yindwane adwamammɔ. Amen. Patro mtoa so ɔse munnwane adwamammɔ. Bɔne biara a onipa yɛ no ni nipadua mu. Na deɛ ɔbɔ adwaman no deɛ ɔyɛ ɔno ara nipadua bɔne. Amen. Ɔse yɛ nipadua yɛ ɔno Nyankopɔn asɔredan. Nti adɛn nti na asɔredan Nyankopɔn sɛ ɔna ti yɛ mu. Na yɛde fi adwamammɔ, korɔno, nsano, cigarette nom agye ɛdan na abɔsoɔ. Nyankopɔn entimi mbɛtena sɛ nipadua yi mu. Esiane sɛ yɛma dan no mu ayɛ fi. Yɛma Nyankopɔn dan no emu ayɛ fi. Ɛbɛyɛ dɛ ne Nyankopɔn so abɛtena efi mu. Nyankopɔn ntimi ntena fi mu ɛma ne yɛ yie. Nyankopɔn entimi ntena fi no mu ɛma ne yɛ yie. Dabi. Ɔse yɛyɛ ni Yesu asɔredan. Ɔse nti munim sɛ mu nipadua no yɛ Kristo akwaa ne bi. Yɛyɛ Kristo akwaa ne bi deɛ a, ɛna Kristo so kyiri bɔne. Nti ade nti na me ne umienu ɛda so ɛte yɛ bɔne mu. Ana ade nti na me ne umienu ɛda so yɛ bɔne. Na yɛka sɛ yɛwɔ Kristo. Na yɛka sɛ yɛde yɛagye Kristo adi. Ɔse deɛ ɔde ne ho bɔ Awurade no, ɔne ne bɛyɛ honam baako. Ɔne Awurade bɛyɛ honhom baako. Nti me no deɛ yɛse yɛho Kristo. Nti ade nti na yɛda so te yɛ bɔne mu. Kristo so ɔmpɛ bɔne. Nyankopɔn so ɔmpɛ bɔne. Yɛso se yɛagye ne deɛ ne ne bɛnante. Yɛde ho akɔbɔ Awurade. Ɛnso yɛda so te yɛ bɔne ni mu. Amen. Nti Adam Paul se, nti yɛna so ntena bɔne mu. Na adom no nkɔ so ndɔɔso man ana. Dabi. Nyankopɔn asɔredan. Yɛde fi ahyehyɛ Nyankopɔn asɔredan mu ma. Ɛhe na Nyankopɔn ba ɔba bɛtena. Ɔsɛ ɔno deɛ ɔnyɛ nipa o. Na ɔno Nyankopɔn deɛ ɔnnidi ngu fi so. Na yɛn nso ɛdan a Nyankopɔn so ɔte mu na yɛde efi, nsanom, adwamammɔ, korɔno, ɛne nneɛma ɛkeka ho. Abufuo ne mpaapaemu, kunsu, nitan, atorɔ ahyɛ dan yi mu man. Nti ebesi de Nyankopɔn abɛtena saa dan yi mu. Ɛbɛyɛ dan. Na Nyankopɔn atumi abɛtena yɛ mu ama na yɛ yie. Yɛnim sɛ yɛ dan mu yɛ fi a, yɛprapra. Yɛsiesie yɛ dan sɛ ɛbɛyɛ hɔ nyɛ fi. Nti Nyankopɔn nso pɛ sɛ me ne umienu yɛde yɛ nipadua sio sɛ afɔre a ɛte ase na ɛyɛ kronkron ɛma ɔno Nyankopɔn na yɛkyiri bɔne. Afɔre sɛ ɛbɛyɛ bɔne no, yɛama ɛdan no mu ayɛ fi. Yɛde fi ayɛ Nyankopɔn asɔredan. Adɛn nti na nnɛ yɛse ɔmo wɔ edin bi ɔmo se den slave queens. Edin akɛseɛ ɛma obi timi bɛtena social media so. Ɛka sɛ me deɛ megyegye nkurɔfoɔ kunu, meyɛ sugar daddy, mewɔ ahonyadeɛ. Maame ɔse sɛ yɛnya wiase mu nneɛma nyinaa. Na sɛ yɛhwere ɛkra nkwa ne yɛni Kristo a, mfasoɔ bɛn na yɛbɛnya. Mfasoɔ bɛn. Ɛdan, car. Maame yɛmfa nkɔ baabi a wate. Brother yɛmfa nkɔ baabi a ɛdeɛ na yɛde yɛ nipadua ɛyɛ. Asɔredan a Nyankopɔn ɛte mu no, ɛdeɛ na yɛde yɛ. Yɛde yɛ bibi ahyɛ Kristo din animonyam. Anaasɛ yɛde bɔ adwamammɔ bra. Yɛde nom nsa, korɔno, adutoɔ, kunsu mpaapaemu, ɛne nitan, atorɔ, ɛne yɛde ahyɛ dan no mu ma. Sɛ yɛpɛ sɛ Nyankopɔn honhom ɛtena mu di a, wɔse yɛprapra mu. Ɛwɔ sɛ yɛyi saa nneɛma no nyinaa afiri yɛn mu. Na yɛhyɛ Kristo din animonyam. Sɛnea me ne umienu yɛ dan mu yɛ fi na yɛ prapra no. Nyankopɔn se yɛn nso yɛmprapra dan no mu. Esiane sɛ yɛde fi ayɛ dan no mu ma. Yɛde adwamammɔ, akɔhwie, adutoɔ. Kyɛ sɛ yɛde ayɛ dan no mu ma. Nti Nyankopɔn ntimi mmɛtena saa dan mu ma ne nyɛ yie. Amen. Patro yɛ toa so. Ɔse anaasɛ munim sɛ mu nipadua yɛ honhom kronkron a ɛwɔ mu no a munya fi Onyankopɔn hɔ no asɔredan. Munim. We don't know. Yɛnim ana it is a question obisa yɛn. Ɔse nti yɛnim sɛ yɛ nipadua no yɛ honhom kronkron a yɛnya no fi Nyankopɔn hɔ no asɔredan ana. Amen. Yɛnim. Amen. Ɔse na mo nne mo ho
me no yendi ye ho e owura bi adom eni na huma bronti eni eda so tiase enso ene nipa ye de nipadua epria se hunyade mfa yankosi hwe ye bewu agya ho hwan na ewu a ye de ka asie no hwan na ewu a ye de fie asie no ase me ye hihye japade wa asase so na mo ye hihye japade wa osoro baby akronfo ne montimi korin se no na menumienu de ye previous ne mu nneoma Kristo so wo ba yen sacha ya adwen edan na ye mu fi no Kristo so yen siesie nti ada no kan ase me na me chi bone na me ye bone no duro se mo bone ti se damra haban po a me wrade me horo ama na ese suchema ma me emfa ho brother emfa ho ne nia wo bobia koduru babia wo du nipadua aya koduru se ye besacha ya adwen nu ye ho a na ya pa ho achi ama wiase a Kristo baba betan nipadua mi na obeye nipadua ne foforo ama nipa hu se ampa ye Kristo akwa ne bi edie ne ye nipadua asinti munim se mu nipadua no honkukwa munya na Onyankopɔn ho no asori dan honkunkunu chese nipa yensa mu ade Onyankopɔn nia osoro ne tena bia na asase ye ne na so ntiaso no yemfa ne yehwe na obi atimi akase nyamesom de ewa akomam eni ntade hyem mama ede nkan ha hompo brother nkan ha hompo ede nka wo de kwaso ne boneked wo de boneked na nka fanante wasi so obi hu oba na ne kondo na one na da enti se ye hepo ya nofo ya twetwetwu oto ye dress bia ne ewie be kase nyamesom de ewa akomamu a mama ene ne yedi atwo wasi otiemu na se ompe bone dia mama ma yensa cha ya adwen ni entimi fa ni padua nsi ho se afore ati ase na ye konkone so Onyankopɔn ani wasi nti mu ne mo ho me no mienu ye ne ye ho esanso wasi no Onyankopɔn te efom no te na ode nyu nipa no home ne nkwa honhom egu nipa mu na nipa be ye okrati asefo enti ne wonya ne na ode hoahwa ohui ne ode unipadua nya ode bo ho asafo hini mame se Nyankopɔn gi ne kra fru nsam a se akra na ode tena omuma obeye nipa ti asefo no se Nyankopɔn gi sa okra fru mu a who are you? I'm asking, who are we? We are nobody. Edenti ne yedi ahunyade mama yemfa ahunyade nko baby wate Kristo si nipadua ya ono Nyankopɔn asori dan na so yedi ho ko bo Awurade dia wo se ejai bone ye ko ase de ode no ho bo Awurade no ene no be ye ho na honhom baako amen de ode no ho bo Awurade no one no be ye honhom baako ti ade ntina me no mienu ye se agi Kristo adi na still ye da so te bone mu ye da so twempena ye da so ye nneoma bi anka ensem fata ye di fin ahye Nyankopɔn asori dan mu ma o se me no mienu esese dan ni mu ema Kristo o se ejai ma pe emema pe slave queens hwan edin akese titles ene ye de abobo ye ho asafo hen na ye de abetena se ne ye ka se adwuma ye nya ejapade empempem mamme se owura ne chi ne kra efi wo mu a ebeka na ti o ne wo de mema ohome so no mamme it will be a day, it will be a seconds, it will be an hour. So o papa chi ne kra nti o se no de fo bi wonya no bebre na enwume bi o ka che ne kra se me kra ma woni nche esanse o woni pa bebre ehihye wo piemu wo enwuma pi wo hunyade bebre wo nuane bebre wo we bebre na Nyankopɔn ka che so okwasea enwume gye o kra afi nsam maame maye nane sa okwasea no maye nane sa odefo no na Nyankopɔn agye ne kra fi ne nsam no agye no otimi yeye maye mfa yani emmo ye ho asafo hene
Nemu yensiesie edan mu ema Kristo. Yensiesie nipadua ema Kristo ene na Kristo ehwehwe. Amen. Wase ntimo ne mo ho na otomu aboden. Papa na to ya aboden o. Ye wase nti adehidiem na Kristo ameyade ye ho. Entima ye ma onfa nkwaye kodue ento atoye biem. Nti ade nti na ye se ye ho Kristo ne da so ye bone. Oh my God. Ade ntia. Wase nti otoye aboden o. Sense Kristo moja no. Na ne boden. Papa hwe senia. Mame. Wase da bi mekọ. Ewrade se na hwan na mensoma no. Na hwan pu na bekọ ama me. Na Kristo ka se me de agya soma me na mekọ. Already ne nkwa beto ho ma me ne umienu. Na onye boni do. Ojana hini ho. Se me ne umienu ebenya nkwaje nti. Already ne nkwa beto ho ma me ne umienu. Ase de ode ne ho bo Ewrade no, one ne be honhom baako. Na ade na me ne umienu de ye de ho bo Ewrade na ntimi yentimi nja bone. Amen. Ase na otomu aboden essence of the Yesu moja ne beto yen aboden. Because Yesu moja ne nye moja bi keke o. Enye odwan moja o. Enye akoko bi moja. Ena enye nantwe bi moja na emum eye Kristo moja. Na ode to yen. Nti o se me ne umienu su ejai bone ye. Ejai bone ye o se nti otomu aboden. Otoye me ne umienu aboden wate. Tie he na ede nipadua ye. Nti ye go two places and worship e wa show them. Ye ko hyenkom. Ye ko preachi, ye wie ya sa kwotena ye dotie mu ana. Ya sa kwotena ye fi mu ana. Esanse ye koye bone ne de. Ye koye nyinsagu ni, ye ko bo dwaman no, ye num nsa no, ye busie ye. Ye se ye fe bibi budidi. Ye num nsa na ye disie. Ye nim se obi ehu ye na Kristo se woni oyo nyame tiasefo a nani hu manyina. Nyankopon de onim o. Mi na mahu a Ewrade de wo hu. Sofu na ehu a. Sa asori ba bi na ehu a Ewrade de ohu. Sense on de o se nani chim manyina so. Mame o se ye trinwi egu ye chi so mpo no Kristo onimano. Ye trinwi enti enye senia wokoye na obi ehu no. Ni okoye na wo free se waye no konne no. Ni okoye ya wo hu se already me ye no sumase no Ewrade de ohu ye. Enti Kristo se yensesa ya adwen. Esanse yenso. Ye ni nipadua akwa ne bi, ye Kristo akwa ne bi. Amen. Ose otoye aboden. Ose enti mu hye Onyankopon animonyam mu nipadua mu. Ose enti yenhye Nyankopon animonyam o ye nipadua mu. Amen. Enka yedi ko bo dwaman yedi ko num nsa no nka betim de akwa asori dem na nka de koyi Ewrade ahye senka ye ne nye dem po a me se nka betim aboye nsem ahye nyame din animonyam. Wase enti mu nhye Nyankopon animonyam mu nipadua mu. Maame senka ye de bebo abrabo ensem fata no wo de senka ye ne nye da yentimi mprichi a yentimi ntonyuma a yentimi nhyankoma maame nke betimi aboye nsem ahye Kristo ni animonyam. Osi yenhye nyame animonyam o ye nipadua mu. Amen. What? Amen. Me pacho say 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Korinto fongoma edikan etia miensa ni mu edunsia ne se munim se mo ye Onyankopon asori dan na Onyankopon honhom atimu mu nti Nyankopon se otie mu Nyankopon honhom atimi no mienu mu. Amen. Pacho eto aso se na munim se Nyankopon honhom atimu mu se obi se Onyankopon asori dan a se obi se Onyankopon asori dan a sei na Onyankopon so be sei no. Amen. Se obi se Nyankopon asori dan ya nti ade nti na me no mienu ye se Nyankopon asori dan. Edan ya Nyankopon ase otimu no. Ade nti na me no mienu ye de fin ekeka. Ese nipadua no. Ye de enyoma hu hia. Enyoma ensem fata.
esan se yenim se ade enye no ye fe ne se bola enti Kristo nso se adwamamo ompe efi ade yo de ono Awurade chi enti ye fi ensanom atro ne ne keka ho nyina Awurade se eye bone esan se ono de enye nti se ye ya eye bola na ya hye no we nipaduam enti o se ye nya den o ye nipadua amen ye nipadua ye ono Kristo na sorry dan amen o se ne o se Onyankopon asɔredan no sɛ na Onyankopon bɛsɛ no efiri sɛ Onyankopon asɔredan ho te sorry asi de ɔsɛ Onyankopon asɔredan no sɛ na Onyankopon so bɛyɛ den ɛbɛsɛ no amen ɔse efiri sɛ Onyankopon asɔredan ho te nti ɔsɛ me no mi ne te ho fi bɔne ho o wanka amen ɔse yɛ te ho esan se Onyankopon asɔredan ho te na se ye nipadua ye Onyankopon asɔredan dia ɔse ye de ye ho te efi bɔne mu amen ase no Onyankopon asɔredan ho te na ene mo ara oh amen ase ene yankasa enti se ye sɛ ye nipadua na sɛ na Awurade nso bɛsɛ yen esan sɛ ya sɛ na asɔredan ye nipadua no koye nneoma ensem fata ye de kɔbɔ adwaman ye de kɔgye obi kunu ye de koye ye ho nneoma eho hia ye de nneoma fin hihye ye mu a atoro na ebufo nkunsu ni papa mu no na kyese ye sɛ Awurade asɔredan no enti Awurade se de ɔsɛ Onyankopon asɔredan sɛ na Awurade so ye de ɛbɛsɛ no amen ɔsɛ efi sɛ Onyankopon asɔredan ho te ene mo ara ene yankasa enti ma ye nse Nyankopon asɔredan ye prapra Nyankopon asɔredan ye siesie Nyankopon asɔredan no mapapa enwoma bi a ye bɛyɛ bɛma Nyankopon hu sɛ ampa ana ye bɛma nipa hu sɛ ampa Nyankopon hu atie mu ana ye siesie Nyankopon dan no ene sɛ ye bedi no kore ye bɛyɛ papa ayemuye odo odwo abogyekyere saa nneoma yi na ye de siesie Nyankopon asɔredan amen na ne aka ne de bola gusu ne de Bible si yen de yen fi o sɛ ye sɛ asɔredan na sɛ na ono Awurade so bɛsɛ o se na asɔredan ene yara ene mini umienu nti o se ye sɛ asɔredan ne de amenua o se ye gyae brother o se ye gyae sister o se ye gyae ma me papa o se ye siesie Nyankopon asɔredan ne mu o se de ne pa ehye Kristo asɔredan mu ma amen papa yo odwo ayemuye nyina aye nye di siesie Kristo asɔredan mu amen Nyankopon onhyira o Nyankopon ondomwa o omo wakoma so busade nyina emram ne wakoma prehwehwe no ono Nyankopon ondomo na onfa ma amen mininse COVID-19 enyomo ma ye dindie na Israel Nyankopon bema na basa so na nneoma baye boko ama yen amen bache bompaye yedimafo ne ya bank se Ebenezer bebi ode ya beduni ye mpa ibo ade sede ne se obeto wo nhire nsuo agu wasem so na ama wasem afifiri na so aba oha ne no mo ho ne etimi ate bi nso ama afoforo na sa anche na wo Kristo opie wani monyam a oma ya yiraba ye de enomnya hye ne mpagya ebema odin ye da wase wadom a incident amen amen ye de Nyankopon ase media ne Charity Mensa Pacho Mekwa the Apostles Continuity Church International 7 Christ is our desire amen youth ye cha 7 Christ no aje so is our desire amen aso ne nchia de eno ane se me mo hallelujah no aje so amen emako so ye chia hye se kanea no aje se ye de se nchene Nyankopon onhyira se mpo oje ebre na ohwe video me pacho obetim so ahye so amaye Nyankopon onhyira nyina enya me pa ye behia biem bye bye